মেহমান লালেন না तू यार काम करो साहब तेरे को ये काम है गोदी गोदी तू यू को अंदर शीला के तो राइन बेल लारी दो राइन बेल दो लारी दो सब की ऊपर का लारी दो बाकी दो पानी लिख बने पानी आता तो इले नाग मशीन हो चला है ना बांद्रोला लगा दिए थे নিজের ঘরে কোন এত যাওয়া জানা না ভাই বাইরে বাইরে যে যাওয়া কিনে এটা বাইরে না মানে না না তবে হালকা দিয়ে মানে শিখে যায় ये रखी दे किंतु होता है लेकिन किंतु वो तासाई गया आलू दी दो आगे ये तासर के ये दी आलू फेज दी दो आगे अगेन हरे दिन आगे आलू फेज में से दी अगेन दी ठीक है डाल दो साल डाल दो ये हरे दिन फेज ये तो समझ को কেরাডে হাড়া দি কইছে বুড়ি তো বালা করে বান্ধি দিতে কইছে বুঝছ না বাঁধে দরজা লাগাইছে তিল বাঁধতে রাখতে কিন্তু তো বাড়ি তো জায়গা সাজছে মানে যে গেস যাইতে বাঁধন লাগে না অনকে ঢুকছে বুড়ি আই বেরা কি দেখা ঢুকছে বুড়ি ঢুকছে আর অন গেছে বুড়ি তোর খালতে হইছে ওই তেল হবি না লাগ তেল বহুত আছে ये बाला कर गिरी ये ना दे दुनिया में मारो दुनिया सब मारो किसमें दिसे ना राफेल ना किस आगे दिस तो না আরো দিব না हल्का दिस बेसी नो ए तू ऐसे मिष्टी ऐसे चला दादा एल्युमिनियम दो ভালো দি ये बाहर हेलो किसे भाई सुना गया सुना ए tabu guntam do babu guntam do adi tabu tam do kana देखो बेशा अने दुनो एक कने Dakma अभी वो dakma और ये लोग को चैनल मुनी दा लग गया आज ये लोग बुलबुल मुझे देखी बेची पाए ये ना कर ना नीचे पापलेट बोला दो मुझे ये को गलफा को अरे कंदे ओ बात तो दिले ना दी दो ऑन दी तेरे बता दी तेरे बे ऑन दी तेरे बे वो था मर गया ऑन दी तेरे ना लास्ट दिला होई तो ना तो ना हो जो लास्ट दिले मजो लास्ट दिले होई तो ऑन के दिले ठीक है बापी है उड़े बेजते हांदाई वो बाप ये लोग को लगा दिन ये ना आगे हाथ ले मंदिर से भी बेरी मंदिर हम थाने की ना हां आगे देखो आगे बोइए दे बाथरूम से एल्युमिनियम बोइए दे ये कुछ तेल दे कुछ ना तेल दी जाए तेल दी दे आगे तेल दी दे तेल दी दो लो ये और कर दे आरो दे तेल आरो दे आरो लग दोनों भाई दे आरो दे तेल दे गरम नहीं लग तेल दे गरम बार ठीक ना दो बंद कर दे बंद हो गया ये दे
খারাপ মিলিয়ন দাও খারাপ এক মিনিট না লাগবে সরকার ওই যে সমস্যা নেই হ্যাঁ অন্য সমস্যা নেই শীতকাল আইও আবার শুরু হইব বাড়ি শীতকাল আর থাকতে সমস্যা একবার মনে হয়েছে দা কোন কথা দেখবে কিংবা না এখানে ইয়ে করে দিস সরাসরি তুই যাবি বুঝতো যাবি যাবি আর একটা হ্যাঁ ঘুমতে গেল না ঘুমতে গেল হলো শরীর খারাপ না গেল হলো আমার এসি ঠিক করে দিয়েছে আরামসে খালতাই আর কমালে দিবে নিচে তো বহুত কমা লাগে একের কমালো দায়িত্ব দিয়েছে রাজা ভাই দায়িত্ব দিয়েছে হালকা না সে ইয়া নাই তো বালু মাফিয়া বুঝতে নালে তুমি বালু সাইকে দিই দাও বাতে ইয়াদ না সে এদের বাদে